नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखिबा किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं एहार उत्तर। आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को लास्ट जाए निहाती देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। पानी रे लूण पकाई गाधोइले केउ रोग भल होई जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मिलिमिला रोग, ऑप्शन बी जख्मा रोग, ऑप्शन सी चर्म रोग, ऑप्शन डी पायरिया रोग। सांग माने आम वीडियो को जदि प्रथम थर देखुचंती वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी चर्म रोग। पानी रे लूण पकाई गाधोइले चर्म रोग भल होई जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। निंबो दांत काठी रे दांत घसिले केउ मारात्मक रोग ठीक होई जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी कर्कट रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। एहार उत्तर जदि आपण मानकु जणा थिबो ताहाले कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज। निंबो दांत काठी रे दांत घसिले डायबिटीज भली मारात्मक रोग भल होई जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सजना गछर पत्र खाइले मनुष्यर कौन बढ़ी थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हजम शक्ति, ऑप्शन बी हिमोग्लोबिन, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी आयरन। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी आयरन। सजना गछर पत्र खाइले मनुष्यर आयरन बढ़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। लेंबुरु केउ विटामिन मिली थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी विटामिन सी। लेंबुरु विटामिन सी मिली थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइबा द्वारा पेट रे गैस समस्या होई न थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डालिंब, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी सपिता, ऑप्शन डी अंगूर। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सपिता। सपिता फल खाइबा द्वारा पेट रे गैस समस्या होई न थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। विश्वर समुदाय देश संख्या केते? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी 200। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एही प्रश्नटी आपण मानक पई एही प्रश्नर उत्तर आपण माने कमेंट करंतु। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सबुदिन सकाळु मेथी पानी पीले केउ मारात्मक रोग ठीक होई थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सुगर रोग, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रोल ह्रास, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि 5 सेकेंड भितरे कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହ୍ରାସ, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ ଡି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମେଥି ପାଣି ପିଇଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅବସ୍ଥିତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ ସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ ଡି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଣିରେ କ'ଣ ଭିଜାଇ ଖାଇଲେ ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଖଜୁରୀ, ଅପସନ ବି ବାଦାମ, ଅପସନ ସି କାଜୁ, ଅପସନ ଡି କିସମିସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କିସମିସ। ପାଣିରେ କିସମିସ ଭିଜାଇ ଖାଇଲେ ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା କମ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଳେଇଚ, ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ ଡି ଡାଲଚିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ଗୋଲମରିଚ। ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ବାଟିକି ଲଗାଇଲେ ବିଛାର ବିଷ ବାହାରିଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ, ଅପସନ ବି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଅପସନ ସି ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଅପସନ ଡି କନିଆରୀ ଫୁଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଲଗାଇଲେ ବିଛାର ବିଷ ବାହାରିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।